হ্যালো নি হ্যাঁ মাত এসে গিয়া টাইম বাজার 8টা হাওয়া দের 12 মজা খাইতাম ওদের নি হাওয়ায় মানে কাগজ ওখান হরাইলা তো পেপার ওখান হরাইলা এরকম আমরা অনকিতা করমু 12 মজা বিছাইয়া সিটু বিটু করিয়া খাইমু চলো মাত এসে গিয়া খাইত করে দিয়ার যেন রাইত অন খাইত আমরা 12 মজা জলদি জলদি খাইয়া বিদায় লইলাই হি ভাবি না ইগুন কিতা ইগুন তোর বাপ ও এরকু যে মজার হাওয়া দে এই দৌড়ার এখন তো ইগুন জিততে রে ফার্মদা ইগুন জিততে আমি বুঝতে পারি ও দেখবা ফার্মদা আসলে জিততে সকল মানুষ তো বিশ্বাস করেন না ওই দৌড়ানি ওই আলু কাবি ওই এখন দৌড়ার ক্ষেত্রে আমি দৌড়তে পারি না तो अनु का मैंने कहा वो दिखा रहे वो जग 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 रेलगाड़ी जाए सो ओ देखो वही लोग गया स्पीड स्पीड दो ना कौन जल्दी बनाओ आज तो गया 12 मजा लगाइया पीरी तेरे डोरी जल्दी जल्दी बनाओ इगुन तो देखो तो बुक दरा नहीं दोना अच्छा इगुन खार खार फेवरेट हो देखो ना या इगुन सब से अपन कितना करता है इगुन किता इगुन मनोहर डीम इगुन डीम लगे रे इगुन किता तुम्हें दारवा ना देख भाई तुम्हार किता डीम हमें डीम हुई उना डीम हमें मनोहर ले आई से नहीं जानता है ना इगुन से खासा मरीज दी आसार दी प्याज दी हम लोग या किता करी ले से हमार खाम ओगुन जल्दी होने डालो जल्दी डाल दे इधर ने जिब्रा खानी है वो माइंड कर बना इगुन किता करे देखिया इन्होंने अदो कुलासार इगुन या इगुन किता प्याज और खासा असर बढ़ता बिजली मोबाइल हराई तुम जानो रोगुन तो डायरेक्ट हराई तुम बजार लागो ना निकुन जाल लागार बादे ओगो खाइमु आसार नहीं आसार होइतो तो আমরার পাবলিক হলে আসার বেশি ভালো হয় কিতা ওগুন ওগুন তো আজ বড় বার করা হইতো लाल गुलाबी चैन गुलाबी खुश उड़ाने आए हैं तो खुश उड़ाने आए हैं तो बताना हो सही गया कितना लाई बार मजा बने यार खैर जानो नहीं हल्का हल्का एक हवा दिले कितना लगे टेंगा बस्तु खाई बार जाना हुआ बहुत बढ़िया है देखिए एक जाने मन बोलिए मेहरबान हाथ धोआ लगता ना ना हाथ धोआ पाला खालाई दिया এখন আমরা মারাও अपन ढूंढा भर ले मैंने बेटा खालतू कंप्लेन है না না ইলে ফালাই আর কোলে ফালাই और जैसे नहीं आजकल मजा आयो 12 मजा दे दे बेसी तो शादेर फायदा ना जरा नहीं ओ दो ना माती से गया को আমরা শুরু করে দিয়ার হ্যাঁ বুক ধরে যা পারি না কিতা কর মার খাইয়া কদম করে লিয়া মাতি থেকে আমরা বরদাস আইছে না আগে খাইলাই বাদে যেটা করে কম খাও খাও কিলা পারমদার হালত কিলা बेतला মাতি থেকে গিয়া এলকো আমি কইতাম পারি না আমি তো ক্যামেরাওয়ালা ধরে দিও করে মজা না কইতাম পারতাম না আগে খাই বাদে জানাইমু মজা কেনকা লাগেছে ভাল লাগিব ভাতি থেকে এগুলো তোর খাম আজাই দিছি মানে কইয়া মাইতে লাভ নাই তারাও কইতো বহুত বেশি ভালো লাগছে এখন আমরা খাই দিয়েছি খালকো কইছে কিতা খাইতাম জানো নি এউলা দি বানাইয়া খাইতাম এউলা আছে 5 কেজি 5 ফন্ড কত
75 5 কেজি আনছি এগুলা 75 টাকা গেছে 20 টাকা গেছে না খাইল এগুলা কাটিয়া পাইছি না মাতিছি গিয়া দুদিন ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব করিও টেঙ্গার ভিডিও ইলা বানাইতাম নি কইও চাইন যদি ভাল লাগে শেয়ারও মারিও আর কমেন্টও জানাইও এটা যে বানাই দেন খাওয়াইতাম তো নিয়া ফারিয়ান না ভাল লাগে নি কমেন্টও জানাইবা আইও বাড়ি